माटीर पिंडुला को मूर्तिर आकार दिए जड़े कारीगर तार हाथर स्पर्श जीवंत होई उठे माटीर छोट छोट कणिका मान निज हृदयर सबु भावना को सही मूर्तिका मूर्ति रे अजाड़ी देइथांती कोलकाता कुमारटुलीर कलाकार माने। एठारे रहिछि मृत्तिका शिल्प कलाकार विश्वविदित संभार। कुमारटुलीर इतिहास 300 वर्षरु अधिक पुराना। आसी पहुंचीचु एशिया महादेशर सर्वबृहत मूर्तिका शिल्प केन्द्र कोलकातार कुमारटुली। आमे देखा पाउछन कुमारटुली रे कार्यत वैचित्रमय परिवेश एवं मूर्ति तैयारी चली शिल्पी मानक आखिरे निद नाही एवं दुर्गा पूजा निकट हो आसुथिबारु एक स्वतंत्र महक सृष्टि होईछि। तेणु आमे एई कुमारटुली जो स्वतंत्रता संबंध में कलिंग टीवी विशेष कार्यक्रम में आमे देखिबा जे कुमारटुली स्थिति एवं भित्ति संबंध। कुमारटुली कोलकातार एक ऐतिह्यबाही स्थान। कुमारटुलीर इतिहास 300 वर्षरु भी अधिक पुराना। मुख्यतः कुंभार संप्रदायंकर यह हेउछि बासस्थान। कुमारटुली 18 शताब्दी रे निजर यात्रा आरंभ करथिला जेतेबेले ब्रिटिश माने कोलकाता सहर प्रतिष्ठा करुथिले। विभिन्न अंचलरू कुंभार माने एठारे बसति स्थापन करबाको आसीथिले। एहा परे परे सेमानकर पारंपरिक माटीपात्र काम जारी रखी परे मृत्तिका शिल्परे निजर स्वतंत्रता प्रतिपादन करिसेंती। पीढ़ी परे पीढ़ी महिला और पुरुष माने मूर्ति तैयारी रे निजको शामिल करिसेंती। कुमारटुली केवल दुर्गा मूर्ति तैयारी पई प्रसिद्ध नुहे बरं वर्ष सारा एठारे विभिन्न प्रकारर माटी काम करा जाय। यह सृजनशीलतार केंद्र भावरे मध्य जनाशुना। কাজ হচ্ছে এখানে প্রপারলি একদম পুরো কাজ হচ্ছে। এখন তো এই বর্ষার জন্য একটুখানি অসুবিধা হচ্ছে, তার মধ্যেও কাজ চলছে। কাজ তো বন্ধ থাকলে হবে না, কারণ দুর্গাপুজোর কাজের সঙ্গেও তো আরও রিলেটেড কাজ আছে, এসবগুলো তো আমাদের করতে হয়। এখানে সবাই সেইভাবেই কাজ করছে, রাত্রি অবধি কাজ হচ্ছে সকাল থেকে অনেক। আর দোকানে ধরুন 8-10 জন করে তো কাজ আছেই। এরকম ধরুন 200 দোকান থাকলে এরকম লোক কাজ করছে। দুর্গাপুজো এসে গেল, খুব চাপের মধ্যে আছি। সমস্ত সময় আপনার হচ্ছে ব্যস্ত, শিল্পী মানুষরা সবসময় ব্যস্ত। তো তার মধ্যে দিয়ে আপনার হচ্ছে আমরাও কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনার রাত্রির অবধি কাজ হচ্ছে, এরপরে তো আরও চাপ বেড়ে যাবে। রাত্রির 12টা 1টা 2টো অবধি কাজ না করলে কি বলুন তো কাজটা উঠবে না। তার জন্য এখন পুরো সব সময় শিল্পীরা ব্যস্ত। বিদেশে আমাদের দুর্গা গেছে 4টে, ওটা আপনার 5 ফুট 6 ফুট হাইটের। कुमारटुलीर शिल्पी माने माटीर मूर्ति तैयारी करिबारे विशेषज्ञ। एठाकार कलाकार माने केवल स्थानीय चाहिदा पूरण करती नहीं बरं मूर्ति गुड़ी को विदेश को मध्य रप्तानी करिथांती। मूर्तिर रूप सहित तार चरित्रर मेलबंधन शिल्पी मानकर एक नियारा कला। सेतिपाई कुमारटुली शिल्पींकर बहु ख्याति रहिछि। दुर्गा पूजा निकट होई आसिथिबारु वर्तमान चाहिदा मुताबक मूर्ति निर्माण चलिछि। कुमारटुली कोलकातार एक गुरुत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिह्य भावे परिचय सृष्टि करिछि, जहाँकि पश्चिमबंगर कुंभार परंपरा को बहन करि आसुछि। कुमारटुली मध्य एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। यह अनेक पर्यटकों पई एक आकर्षणीय स्थान, जोंठिकी बहु पर्यटक मूर्ति तैयारी प्रक्रिया देखिबाको आसिथांती। तेबे वर्तमान कुमारटुली पई सरकार विभिन्न सहयोगर हाथ बढ़ाइछंती। লোকে থিমও করছে, অনেকে অনেক দোকানদার থিমও করছে, তারপরে নর্মাল ঠাকুরও হচ্ছে এখানে। বিদেশে যাচ্ছে? হ্যাঁ, বিদেশেও যাচ্ছে। না, এখন ঠিক আছে, এখন কোনো অসুবিধা নেই, এখানে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে কাজ যেরকম চলছে ভালোভাবেই চলছে কাজকর্ম, কোনো পরিবেশ কিছু হচ্ছে না। এখন হোটেলে এটা পূর্বপুরুষদের সব হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। মূর্তি ভালোই অর্ডার আছে, আশা করি এবার বাজার ভালো আছে। তবে বৃষ্টিতে কাজকর্ম খুব আমরা একটু ফেসে আছি। ঠাকুর শুকোচ্ছে না, ঠাকুরের শুকোনোর দিক থেকে এবার পচে যাচ্ছে খড়। অনেক ঠাকুর ড্যাম্প হয়ে যাচ্ছে, হাত ফাত খুলেও যেতে পারে। সেই রাত দিন এখন চলবে। ঠাকুর শুকনোর ওপর সব কিছু ডিপেন্ড করবে আমাদের, কেন এবার ঠাকুর শুকনোর কোনো আশঙ্কাই আমি দেখছি না, মানে রোজই বৃষ্টি। এর জন্য আমাদের কাজে একটু ফেঁসে হয়ে যাচ্ছে, কারিগর এদিকে কম আছে। যেখানে 10টা লোক সঙ্গে 5টা লোক আছে। 15 ফুট যেমন অর্ডার দেবে তেমনই ঠাকুর তৈরি হয়। যেমন যা লাগে বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটি, পেরেক যেরকম চাইবেন সেরকমই পাবেন। মোটামুটি 100-এর মধ্যে 90% পাবেন। যেরকম যে জিনিস চাইবেন, মডেল থেকে শুরু করে ফাইবার, মাটি, খড় যেমন যা চাইবেন। দুর্গাপুজো প্রতি বছর যেমন হয় তেমনই হয়, তেমনই হচ্ছে।
আর বেড়েছে বলতে আমাদের এখানে বাড়ার মতন কোনো জায়গার কোনো পয়সা, কারণ আমাদের জায়গা যা তাই। ওই এক একটা মূর্তি যেমন কস্টিং পড়ে 50,000, 60,000, 70,000, বাজার 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 মূল্য হিসাব ওই 1.5 লাখ 2 লাখ থিম। ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଲକାତାର କୁମାରଟୁଲିରେ କିଭଳି ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ନିଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସରବରାହ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିଳ୍ପକଳା କିପରି ପରିବେଷିତ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଯେପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।